Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan masuk topik, masih lagi berada di topik number 1. So kita lagi pada subtopik yang lain subtopik 1.1 tu hari kita mengenai input, process, output dan storage. So kali ni kita 1.2 mengenai number system and representations. Okay, number system and representations. Okay. Apa yang kamu perlu dapat daripada topik ini? So, yang pertama sekali, explain data representations in computer, whether in bytes or in bits, and then converting the binary system to decimal. Describe why hexadecimals is used and converting hexa and decimals, and also converting the hexa from hexa to the binary. Okay. Okay, what is the numbering system? Okay, sebelum kita pergi more deeper this numbering system, this topic, so saya nak cerita sikit tentang what is numbering system lah. So numbering system normally is the system that used to computer recognize apa yang kita masukkan. Okay, so kita tahu kita kenal teks, okay, kita kenal huruf, kita kenal nombor. Dan kita dengar, kita boleh recognize audio, kita boleh recognize video dan sebagainya. Semua tu kita boleh dengar. Okay, itu untuk manusia. Itu the view of humans. Okay, humans can understand text, humans can understand audio, video and apa-apa saja. Okay, tetapi kena ingat komputer tidak kenal itu semua. Tapi macam mana dia boleh store, dia boleh simpan semua itu dalam komputer? Bagaimana kita boleh menggunakan huruf A, B, C, D, E, kita boleh menulis. Okay, kita boleh menulis menggunakan komputer sedangkan mereka tidak kenal huruf. Hanya kita saja yang kenal. Okay, bagaimana kita boleh nak create video? Kita nak create video, tapi sedangkan mereka komputer tidak kenal apa itu video. Kita je yang boleh tahu benda tu bergerak. Okay, video is moving. And then macam mana komputer boleh store gambar sedangkan dia tak tahu itu adalah gambar. So kita yang kenal. Jadi cara komputer menyimpan data-data ini adalah berbeza dengan apa yang kita faham. Okey, komputer hanya display simbol, okey, simbol A, simbol B, C dan sebagainya. Apa yang kita type dia akan keluar kat screen. Okey, yang keluar itu sebenarnya adalah simbol. Okey, yang keluar itu sebenarnya ada symbols. Okey, gambar, color, huruf, letter, numbers dan sebagainya yang keluar dekat skrin itu adalah symbols. Simbol itu yang kita boleh baca, yang boleh kita kenal. Tetapi dalam komputer dia bukan simpan symbols. Okey, komputer is not store symbols. Tetapi komputer store numbering system. So daripada letter, daripada gambar, daripada video, daripada audio tadi, dia akan tukar kepada numbering system. Supaya komputer kenal itu adalah letter, itu adalah symbol letter, itu adalah numbers, itu adalah video. In form of numbering system, bukannya dalam bentuk apa yang kita nampak di monitor. Okay, so mereka perlu ada conversion lah. Mereka perlu ada conversion daripada human language, daripada bahasa kita, A, B, C, D, simbol tu semua, dia akan convert kepada bahasa komputer. Dan bahasa komputer tersebut akan menyimpan apa yang kita lihat di dalam monitor. Okay, contohnya bahasa dia adalah let's say 121212. Okay, itu adalah bahasa komputer. And then apabila dia display dekat screen, maybe dia akan jadi simbol huruf A. Okay, itu cara ringkasnya lah. Okay, right. So kita sambung. Okay, what is a numbering system? Number system is a set of numerals for represent the numbers. Okay, numbering system komputer menggunakan numbering system to store the numbers. There is 3 common number systems in the computer. The first one is the decimal numbers, called decimal numbers.
base 10 number system. The second one is a binary numbers base 2 numbering systems. And the third one is hexadecimal numbers base 16 number system. So ketiga-tiga ni kamu kena faham lah. Okay, decimal, binary dan juga hexa. Okay, kita pergi pada decimal. Actually decimal ni sama macam nombor yang kita selalu pakai sebenarnya. Kita panggil decimal number. Okay. Okay, decimal system normally kita pun guna, komputer pun guna. Okay, consists of 10 digits start from 0 until 9. So komputer hanya menggunakan number 0 until 9 to represent the symbol. Kena faham represent the symbol, represent the data. To represent the data. For example, nanti kita akan tengoklah for example kemudian. Okay, decimal numbers are formed by combine any digits from 0 to 9. Dia akan combine daripada nombor from number 0 until 9. So dia akan pick up beberapa numbers and then dia akan combine. So dia akan represent something, represent the data. So setiap combinations is unique dalam satu komputer, dalam satu sistem. It's a unique. Tidak ada kombinasi yang sama. Okay, jika ada kombinasi yang sama, maksudnya data tu ada dua. Itu maksud dia. Okay, untuk represent, untuk store data yang lain, okay, untuk store data yang lain, then dia kena ada combination yang baru. Okay, setiap combinations will produce the different data. Okay, for example here. Example of decimal number is 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97.53. So this is decimal numbers. Okay, so setiap nombor ni is representing as a data. Data apa? Itu kita tak tahulah. Maybe huruf, maybe color, maybe any data. Maybe audio dan sebagainya. Okay. Each decimal number has a value which comes from the place value of each digit in the numbers. For example, decimal numbers 123 has the value of 123. Okay, yang ini penting untuk kamu buat pengiraan nanti untuk conversion. So setiap each of the decimal there is a place value for each digit. Okay, place value for each digit in the number. For example here 123. Okay, 123. Okay, 1, 2, 3. Okay, so the decimal value, the place value for the number 3, the place number for the number 3, okay, place value for the number 3 is 0, 10 power of 0. Because it's a decimal, so kita kena pakai 10. Okay, 10 power of 0. And then the place value for the number 2 is 10 power of 1. And place value for the number 1 is 10 power of 2. Okay, so dia bermula daripada right to left. The most right start from 0. That is place value. The most right start from 0. And then followed by berapa. Okay, this is a place value. Nanti kamu akan buat untuk pengiraan. Next, this is decimal numbers. Decimal number ni sama je macam kita punya. Okay, next numbers is the binary numbers. Okay, binary number system is a base 2 number system that consists of 2 digits, 0 and 1 only. Okay, binary dia ada 2 nombor, 2 digit saja, 2 digits only, 0 and 1. Differ from decimals, there's a
10 numbers from 0 until 9. Okay, but the binary numbers only 2 digits, 0 and 1. Okay. Binary numbers are formed by combining digit 0 and 1. Example of binary numbers 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. It depends on the how many digits, how many bits. Okay, for this time being, I use how many digits. Okay, lepas ni kita akan tak boleh sebut lagi how many digits. Kita akan letak how many bits. Itu kemudian. Okay. Berapa digit bergantung kepada berapa bits komputer itu. Itu kurang kita akan tengok nanti ya. Okay. 1, 1, 0, 1, 0. Ini semua adalah combinations ones and 0. Okay, combination 1 and 0. So, in the computer, combination 1 and 0 ni akan menghasilkan represent as a characters, represent as a numbers, represent as a data. Okay, the combinations of 1 and 0. Kita akan go through nanti. Okay, each binary number has a value which come from the place value in each. Yang ni pun sama juga. Okay, dia ada place value juga. For example, ada untuk tak ke sini ya. Okay, for example, saya tunting sikit kat sini lah. Okay, place value place value for binary. Okay, for example, saya letak di sini 1, 1, 0, 0, 1. Okay, the place value for this combinations. Okay, mula-mula sekali, firstly ambil yang belah kanan sekali. Okay, start from right. Okay, start from right. So dia akan bermula dengan, oleh kerana dia ada dua sahaja, 0 and 1. So kita pakai 2 and then start from kanan, start from the most right is 0. Okay. Okay, this is number 1. Okay. The next number will be 2 power of 1, 2 power of 2, and the last one is 2 power of 3. Okay, so all these small numbers is called place value. Okay, 0, 1, 2, 3. 2 power of 0, 0 is the place value. 2 power of 1, 1 is a place value. 2 power of 2, 2 is a place value. And the last one is 2 power of 3. 3 is a place value. Okay. Right, why computer use binary to operate? Mostly computer use binary 10, 10, 10. Okay, we know that the computer is the electronic devices. Electronic devices. So when we talk about the electronic, there is a voltage to make computer operates. Okay, dalam komputer dia ada dua conditions. Voltage, two level of voltage. The first one is 0 volt. The second one is 5 volt. Okay. So 0 volts and 5 volts ni akan orang kata di represent. Okay, represent as the, if 0 volt represent as a 0 and 5 volts represent as a 1. 0 and 1 dalam komputer. Okay, because komputer menggunakan voltage untuk beroperasi. Okay, dia akan gunakan 0 and 1. If there is a 0 volts and then in binary, they put 0. If there is a 5 volts, so in the binary, we'll put as a 1. Okay, represent as a 1. Okay. Itulah sebab kenapa komputer menggunakan binary. Sebab dia adalah electronic devices. So electronic devices need power or current to operate. Okay, next, the benefit. The benefit of using binary digits to represent data in computers. Okay, computers store
data in form of binary, not in form of letter, not in form of numbers, not in form of video, not in form of audio, as we see at the screen. No, screen saya sebutkan tadi hanyalah simbol sahaja. Okey, tetapi data menyimpan data-data yang komputer menyimpan data-data yang keluar di skrin tu in form of binary, combinations of binary. Okey, kenapa dia menggunakan apa dia punya faedah dia menggunakan binary to store the data. Okey, to store the letter, to store the text, to store the audio, video and so on. Dia menggunakan binary. Okey. Pertama sekali, provide simplicity as it uses two distant state. Okey, dia menggunakan two states, whether 0 or 1. 0 can be represented as a false. 1 can represent as a true. 0 can represent as a no. 1 can represent as a yes. Clear. Okay, yes or no, true or false. Dua saja state yang perlu ada. Kalau tak yes mesti no. Kalau tak true mesti false. So simple. Okay. Okay, the execution time or access time become very fast because the smaller capacity when using binary. Small capacity when using the binary. Bits, 1 bit, 0 is 1 bit. 1 is capacity only 1 bit. Okay, kalau ada 8, then ada 8 bits. 8 bits saja. So this simple. Okay, to clearly least amount of space apabila dia kurang capacity untuk storage and then dia kurang amount of space yang digunakan. Okay, amount of space yang digunakan. So, and energy consumption and cost. Okay, this is benefit why binary digits represent data, why used to represent data in computer. Okay, now going to hexadecimal number. Hexadecimal numbers system is the base 16 number system. Okay, when we talk about the base 16 numbers, okay, 16 numbers. So maksud dia base 16 numbers, maksud dia akan gunakan it use 16 symbols. Start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai situ saja. Dia tidak ada 10. And then dia ulang balik using alphabet. Okay, A, B, C, D, E, F. Which is A represent as a number 10. B represent as a number 11. C, D, E, F. Until F. F represent as a number 15. Okay, so dia tak akan gunakan 10, 11, 12, 13, 14, 15. No. So dia akan gunakan A, B, C, D, E, F. So this is how computer how computer store the data by combining hexadecimal number. Okay. So example of hexadecimal number kamu akan nampak nanti number 1 kita boleh pakai no problem. 23, okay, nombor biasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1A. Okay, 1A maksud dia 1, 1, 0. Okay, because A represent as a number 10. Remember, A represent as a number 10. B represent as a number 11. Okay.
12B. 12B in the decimal, we can say that 12. B is a 11. 1, 1. This is not 1211. No, this is not kind of numbers. Okay, we said as a 12 and 11. 1, 2, 1, 1. Okay, C34. Okay, C34. This one, C34. C represent as the 12. Okay, so we can write as a 1, 2, 3, 4. C34. Okay. Now A, B, C. Okay, A, B, C. A, B, C. We know A equal to 10, B equal to 11, and C equal to 12. So when we combine A, B, and C, it becomes 1, 0, 1, 1, 1, 2. Okay. And then D, E, F. D, E, F. D represent as a... Okay, saya padan dulu. Okay. D represent as a 10, 11, 12, 13. 13. And then E as a 14. And F represent as a 15. So when we combine D, E, F, we will get 1, 3, 1, 4, 1, 5. Base 16. Okay, base 16. So kena letak simbol lah. So lupa nak letak simbol. Okay, base 16, base 16, base 16. Put the symbols kat bawah dia. Okay. This is hexadecimal. Now tadi kita tengok why binary is used to represent the data. Tapi sekarang kita tengok why hexadecimals is used to represent the data. Okay, why hexadecimals? Okay, hexadecimals require 202 base 10. Okay, 202 base 10. So ini adalah decimal number. Okay, decimal numbers normally dia ada tulis 10 di bawah. Decimal numbers. Kalau binary normally dia ada tulis 2 di bawah. Kecil 2. Dan kita tahulah nombor dia 1010 saja. And hexadecimals normally dia ada 16. Okay, 16. Dia ada tulis di bawah 16. Nanti kita akan tengok Okay, required binary digits. Okay, apabila decimal numbers 202. Okay, this number 202 convert into binary. So dia akan jadi satu nombor yang panjang. See? This is binary. Convert. Convert mean change. Okay, change to binary. From decimal, change to binary numbers. So dia akan menghasilkan nombor yang panjang. So actually this one, number 2 is not here. This is not number 2. So actually number 2 is small at the bottom of the numbers. 2. This is show, this is binary number. Okay, number 2. So dia panjang. Kalau dia convert kepada hexadecimal hanya menggunakan 2 saja. Okay, 16 ni pun bukan ni. Salah. CA base 16. Kecil di bawah. And then dia hanya menggunakan 2 symbols iaitu C and A. Okay, saya tulis balik kat sini lah Okay, 202 base 10. This is decimal number. Okay, decimal number. When we convert to binary, it becomes 11001010 base 2. Okay, quite long, right? Quite long. Dia akan jadi panjang. Tapi apabila kita convert kepada hexadecimal,
hexadecimal dia akan menjadi only 2 digits, 2 symbols. That is C and A base 16. That's why hexadecimal adalah lebih pendek daripada binary. Tapi value dia sama. This is value decimal. Value dia sama iaitu 202. Okay. In binary form dia akan menjadi panjang. In hexadecimal form dia akan jadi pendek. Tapi value dia sama iaitu 202. Okay. Why hexa? It can represent large binary numbers. Large binary numbers. Okay, binary number dia besar. In a simpler form. Dalam bentuk yang kecil. This is hexadecimal. So dia adalah shorthand. Boleh tak kita kata dia adalah shorthand? Ya, bolehlah. Okay. Okay, next. What is the benefits of using hexa to represent data? Tadi kita tengok benefit using binary to represent data. Small capacity, small storage. Okay. In hexadecimal, kenapa, what is the benefit dia? Okay, yang pertama sekali, it can define location in memory. It used to define locations in memory. So dalam komputer dia ada satu benda dia panggil sebagai memory. Okay. Dalam ada satu memory. So memory ini, okay, memory ini address dia adalah dalam bentuk hexadecimal. Alamat, address. Apabila kita simpan file. Contohnya apabila kita simpan satu file. So, di mana file itu disimpan, dia ada alamat dia untuk komputer akses semula. So, alamat dia adalah dalam bentuk hexadecimal. Okay, satu. Okay. The second one is to represent as a color. Okay, hexadecimal is represent as the color on the web page. Okay, kalau kamu tengok screen saya ni dia ada color putih, hitam, biru, merah. Okey, semua ni kalau dalam komputer dia bukannya color macam ni. Okey, ini hanyalah view untuk human saja. Dalam komputer dia represent as a hexadecimal dalam bentuk hexa. Contohnya color biru. Okey, color biru this one. Color biru ni yang ada kunci tepi bawah tamu tu, color biru. So dia punya kod dia adalah this one. So dia simpan kod ini di dalam komputer. And then bila dia keluar di screen barulah nampak color biru. Okay, this code is represent blue. So dia akan simpan data blue. Okay, yang ketiga display error. Display error message. Kalau komputer kamu ada error, so dia akan keluar. Kalau kamu tengok di atas ni contoh. Okay, errornya di sinilah. Kamu tengok error dia. So this is error code. This is hexadecimal number. Okay, so programmer akan dapat kesalah di mana error itu berlaku. Menggunakan decimal. Imagine kalau dia menggunakan binary. Of course ada beratus-ratus digits dia akan store. Dia menjadi panjang. Okay. Okay, now we're going to make some calculations. Okay, sedikit pengiraan untuk membuat conversions. Okay, so ada 6 conversion yang perlu kamu buat. Okay, 6 conversion. Yang pertama adalah binary to decimal. Okay, binary to decimals. Decimal convert from given binary numbers. Okay, given binary numbers and you need to convert to decimal numbers. And given decimal numbers, you need to convert into binary. Binary 1010, decimal 0 until 9. Okay, kena ingat tu Okay, then the third one is hexa to decimal. Hexadecimal is 0 until 9, A until F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A, B, C, D, E, F. That is hexadecimal. We want to convert to decimal number. Ingat, decimal number is a nombor yang selalu kita pakai. Nombor yang kita kenal. Okay, anything happen dalam nombor itu, kalau kamu nak tahu berapa nombornya, kamu kena convert kepada decimal. Baru kita boleh tahu ini nombor berapa. Kalau dia bagi binary, kalau dia bagi hexa, kamu tak tahu nombor dia berapa dan kamu kena convert kepada decimal. Baru kita tahu nombor itu berapa. Dan buatlah proses seterusnya. Okay, hexa to binary, from hexa to binary, from hexa to binary, and binary to hexa. Okay. Now we're going to the first conversion, is binary to decimal and decimal to binary. So dia ada dua, binary to decimal and decimal to binary.